مائک نمبر 2 سینٹر پہ جو مائک ہے ہمارے بھائیوں کے شعبے میں، اس میں کوئی بھائی ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے۔ میں راجو شرما ہوں، میں کنسٹرکشن لائن کا کام کرتا ہوں۔ میں اپنے ہوش اور آواز سے اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ دیکھتے بڑی تعداد میں الحمدللہ لوگ اللہ کے اس صحیح دین کی طرف آ رہے۔ بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ ہاں، ایک ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، یس۔ آپ کو اسلام قبول کرنے پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں 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 کوئی بھی مالی دباؤ، نہیں 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 کوئی بھی فزیکل دباؤ، کوئی دھمکی دے رہا ہے؟ نہیں نہیں بالکل نہیں نا، کیونکہ اسلام کو زبردستی سے کسی سے قبول کرانا، زبردستی سے اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے، لا اکراہ فی الدین۔ لیکن کوئی دل سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے میں ہیں؟ اپنے دل سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو میں عربی میں کہوں گا، اس کو آپ دہرائیے۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، آپ مسلم بن چکے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو اور ہدایت دے، اور آپ عمل میں بھی انشاءاللہ پکے بنے، اور دعا کروں گا کہ اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو سفلتا ملے۔ آمین۔ اور ڈاکٹر صاحب، میں جاننا چاہتا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جو میں اسلام میں چلوں تو جیسا آپ کو میں بتایا، یہ جو درگاہ وغیرہ، یہ میں مان کے چلوں کہ نہیں چلوں؟ میں آپ کا منہ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا، تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا، اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بت پرستی کرتا تھا، پھر کہا کہ درگاہ میں جانے لگا، تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگاہ کے بارے میں۔ میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں، قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہے دھاگا باندھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کئی بھی آیت نہیں جس میں لکھا ہے درگاہ جانا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ قبر پہ جاؤ، قبر پہ جائیں گے تو آپ کو آخرت کا احساس ہوگا کہ آپ آخرت میں کہاں ہوں گے۔ اسی لیے قبر پہ جانا اچھی بات ہے۔ آپ اس شخص کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یو کین پرے فار ہم بٹ یو کی ناٹ پرے ٹو ہم اور تھرو ہم۔ آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ خواتین کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ ہے، میں پہلے ہندو تھی، میرا نام میگا تھا۔ مجھے اسلام لا کے 2 سال ہوا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہن نے کہا کہ انہیں 2 سال پہلے اسلام قبول کیا اور پھر سے کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی دباؤ، نہیں کوئی فزیکل پریشر، معاشی پریشر؟ نہیں۔ آپ دل سے کر رہے ہیں؟ ہاں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ دہرائیے۔ ہاں جی اور آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی میں عربی میں کہوں گا اور آپ دہرائیے۔ جی۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ و اشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ۔ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے
اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر ہے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالے. آمین. آمین. بھائیوں کے شعبے میں کوئی بھائی ہوں؟ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं, वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे, और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन निशा देखा जाता है क्या. भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से, पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज़्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान. जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नज़दीक ऊंचा है. ये माइक नंबर 1 से. जय भीम, सलाम वालेकुम. जाकिर भाई, मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फ़र्क है. ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फ़र्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है. बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीज़ें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में सॉरो एंड मिजरी है. द कॉज ऑफ दिस सॉरो एंड मिजरी इज डिजायर. सॉरो एंड मिजरी कैन बी रिमूव्ड बाय रिमूविंग डिजायर. टू रिमूव डिजायर फॉलो द 8-fold पाथ. ये 4 ग्रेट ट्रुथ्स है कि दुनिया के अंदर मिजरी है. इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा. अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी. इच्छा को निकालने के लिए 8-fold पाथ फॉलो करो. लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी. जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप 8-fold पाथ फॉलो करो. इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ. लेकिन ये 8 हक है, कई सही है. लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था
बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218, उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे। जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे। जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री। मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत। और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए। तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मा पट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और आप अगर मेरी कैसेट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का। उसमें से ये मैंने दिखाया हूं कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जानने के लिए मेरी कैसेट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र मज़ाहिब में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हजरात तशरीफ़ रखें। इमाम हरम मक्की शेख सऊद अशुरैम हफिज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा करें, इत्मीनान से बैठे रहें, उठने की फ़िज़ा न बनाएं। इमाम हरम आपसे मुखातब भी होंगे, आप हजरात संजीदगी का मुजाहरा फरमाएं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على من اتبع الهدى. أرحب بإخواني الحضور من المسلمين ولمن حضر ليشهد هذا الجمع المبارك من غير المسلمين، كما أنني أهنئ كل من دخل في الإسلام مقتنعا به بعدما سمع ما سمع وعلم ما علم من هذا الدين الحنيف الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للناس كافة، لأن الله جل وعلا جعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل. وهذا الاجتماع المبارك ما هو إلا نقطة تحول لكل فرد ليعرف من هو ولماذا خلق وما هدفه في هذه الحياة، وليعلم أن الله جل وعلا ما خلقنا جميعا إلا لنعبده وحده لا شريك له، ولنعلم أنه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين الذي هو رحمة للعالمين في كل زمان ومكان. والله جل وعلا جعل هذا القرآن العظيم هداية للناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. لقد سرني ما سمعته قبل حضوري وما أسمعه أثناء حضوري، وأرجو أن يزداد وأن يكون أكبر وأكبر بعد خروجي من هذا المكان، وهو أن نشاهد في كل عام من يقتنع بهذا الدين ويعلم أنه هو الرسالة الخالدة، وأن هذا الدين هو الذي أراده الله جل وعلا من خلقه أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، لينجوا بذلك من عذابه ومن عقوبته جل وعلا. وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رحمة لنا جميعا، فالله جل وعلا أنزل عليهم القرآن فقال: كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولذلك
لم يجعل الله جل وعلا الدخول في هذا الدين من باب الإكراه والقوة والبطش، لأجل أن يكون كل من دخل فيه أن يكون مقتنعا، لأنه لا فائدة أن تعبد الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تؤمن بدين الله وأنت غير مقتنع، ولا فائدة أن تدخل في دين الله جل وعلا وأنت مكره مرغم على ذلك. فلذلك قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا هو كلام الله جل وعلا، وليس كلام البشر ولا أحد من البشر، ولا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام رب البشر. والله جل وعلا هو الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا وما يضرنا، وأنه لا ينفعنا إلا هذا الدين المبارك، إلا دين الإسلام، لا ينفعنا إلا دين الرحمة، دين التآخي والتعاون، دين عبادة الله وحده جل وعلا لا شريك له. هذا هو الدين الذي ينبغي أن يدخل فيه الناس أفواجا. وإنني لأبث سروري وارتياحي وأنسي بهذا اللقاء وبهذا الجمع، كما أنني أهنئ أخي في الله ومن أحبه في الله وتحبونه في الله الدكتور ذاكر على ما يقوم به وما يقدمه لأمته المسلمة ولغير المسلمين من دعوة إلى دين الله جل وعلا، وطبق أمر الله في قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة بالتي هي أحسن بالمنطق والعقل والدليل هذا هو الداعي الأكبر لدخول الناس في دين الله أفواجا. فهنيئا له وهنيئا لنا جميعا وجود أمثاله في أمة الإسلام، لأننا بحاجة فعلا إلى مثل هذا الرجل. وأنا أعلم أن أعوانه كثر ومن يدعمه كثر، فأنا أهنئ الجميع، أهنئ الجميع وأهنئ نفسي بكم أن نكون في هذا المقام الذي نسمع فيه أكثر من شخص يدخل في دين الله جل وعلا عن رضا وقناعة وطمأنينة وارتياح، وهذا هو ما نريده وهذا ما نرجوه، لأن هداية رجل واحد خير للإنسان مما في الدنيا من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه أكبر نعمة أن تدل الشخص من الشر إلى الخير وتدخله من غير الإسلام إلى الإسلام، هذه نعمة كبرى. فأنا أحث من هذا المقام بالتعاون والتآزر مع أخينا الدكتور ذاكر، والتشجيع وبذل ما نستطيع باللسان وباليد وبالمال وبكل ما نملك من جهد لإحياء مثل هذه اللقاءات ودعمها ومواصلة المسير والبحث عن الأفضل والأفضل في كل عام، وهذا هو ما نرجوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلون بالتي هي أحسن، وأن يهدي على أيدينا ممن ضل ضلالا فيدخله في دينه جل وعلا، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يبارك فيكم وفي جهودكم وجهود المسلمين، وأن يثلج صدورنا بانتشار دين الله جل وعلا في أرضه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ख़वातीन व हज़रात, इमाम साहब ने जो कुछ बताया उसका खुलासा मैं 2 मिनट के अंदर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबसे पहले मुबारकबाद दी और हमारा शुक्रिया अदा किया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा फ़रहत महसूस करते हैं हमारे दरमियान अपने आप को पाकर कि वो हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। और यहाँ उन्होंने उन 9 मुस्लिमों को भी मुबारकबाद दी जिन्होंने हक़ का कलमा कबूल किया है, इस्लाम का कलमा पढ़ा है और वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने दुआएं दी हैं उन तमाम 9 मुस्लिमों को
جو اسلام لائے ہیں کہ وہ حق پر جمے رہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہیں اور باقی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مبارکباد دی کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق دین کی دعوت دیتے ہیں جو اللہ نے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 کے اندر بیان فرمائیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، کہ اے مسلمانوں اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ اور اچھی بات چیت اور گفتگو کے ساتھ بلاؤ۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ ان جیسے لوگ اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے تعاون سے دین کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہندوستان جیسی سرزمین کے اندر اسلام کے پیغام کو اس مؤثر انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی انہوں نے پڑھی کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے اور یہ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام محترم نے یہ بھی کہا کہ اسلام کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، کسی پر کوئی زبردستی نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ناانصافی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اسلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ آئے، اسلام کو قبول کرے اور دین حق پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے۔ اب میں امام محترم شیخ سعود شریم اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔